مثل ما سوى كذا احسن خليك هيك. ميدا والله العظيم أكتب منه. عن بدر ما هيك 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 بدي يا يما جيبي لي صغيره ما تكون كبيره صغيره خلص هيك هيك هاي Cet après-midi-là, j'embarque avec les enfants syriens du camp de Tel Abbas pour un événement particulier. Ils vont exceptionnellement sortir du camp à la rencontre d'autres enfants syriens, mais aussi palestiniens et libanais. Tous préparent cette fête depuis près de 4 mois. Le point de rendez-vous se situe à quelques kilomètres d'ici, mais les Syriens ne pouvant circuler librement, nous devrons traverser la route des champs qui nous prendra 1 heure. Après 3 semaines passées dans le nord du Liban, le long de la route qui relie la grande ville de Tripoli à la Syrie, je rentre pour la première fois dans la plaine agricole du Akkar. Le Liban accueille plus d'1 million de réfugiés, presque un quart de sa population. Beaucoup travaillent dans les champs en échange d'une parcelle où installer leur tente. D'autres se regroupent dans des camps qui se comptent par milliers dans tout le pays. Une grande partie des 500 000 enfants syriens ne va pas à l'école. Lorsqu'ils ne sont pas laissés pour compte, eux aussi travaillent. Malgré le nombre conséquent d'ONG dédiées à la protection et à l'éducation des mineurs, rares sont celles qui leur offrent de quoi vivre une vie d'enfant. Meshwar est l'une de ces ONG. But like in this camp, there's 96 kids in a camp of 160 people. Is it just like out on their own? Yeah, they're wild. Tony de Meshwar a acheté une tente pour les enfants dans un camp du village de Tel Abbas. Il compte sur son ami Martin pour la décorer. Now the point of this tent is that it's a safe space and it's dry as well because the winter. Okay. So once we need to buy a few things for inside the tent, but then once it's there, it can be like a space, like a nursery school where we can bring kids and do classes. And but I think we still need to finish it. All right. Nous nous arrêtons un instant saluer le shewish du camp qui a vendu la tente à Tony. So this is our tent that we bought. We'll need to change most of this shit. Yeah. It's not actually cheap. We'll probably need to spend a couple $100 so we can have a blank canvas. Yeah. Maybe even like some figure from. I Yeah. don't know if they like Aladdin access to it. Yeah, no, why not? Yeah. Whatever, you know. A genie. I'd really like something really fun though. Like, Yeah, some right. fun. What makes it? Flowers come out the top or something. I bought a proper screen. This will go in a few weeks. Yeah. I bought a proper one. We're gonna set up some speakers, but also we need some storage space. So we need somehow like shelves or a cabinet. Something. Yeah. We need to keep lots of stuff in here. Yeah. ما نكون مدرسة اليوم. شو نكون؟ ما رايحين المدرسة. ليه؟ ليه ما بدكم؟
This is Hamada. He's the most difficult kid you've ever met in your life. He's very violent. Driving everyone crazy? Okay, thanks. Around here we could use Un peu plus loin, dans un autre camp, des enfants se regroupent dans la cabane d'activité. Aboudi, un Palestinien travaillant avec Tony, les prépare pour la fête à venir. مش معناته ان يضلوا هن مناح بعد بدي اشيل العالم بس لسه خلصنا اول شيء الصغار المجموعه الثانيه باقي هون باقي بشروط يلا بعده سليمان وليد حمالي عمري 9 اللي بعده خالد عبد الله 14 يلا سليمان خالد تعال وقف انت هون شكرا يلا بدي اسمع صوت حمود سمعنا موسيقى اول شيء يلا Accompagnés de Hamoud, un autre Palestinien, les enfants écrivent et apprennent des chants arabes. Hello, I'm Aboudi from Mishwar, and we are now at Tel Abbas in Akkar with the kids. Say hello, guys. Tony attend la fin de l'atelier pour se rendre au nouveau camp avec Aboudi. Il espère partager sa tente avec une autre ONG locale. معك مفتاح؟ Sur le chemin, les propriétaires du terrain sur lequel est installé le camp les interpellent. أنا مدخلني. هلا شوفوا أنا بدفع مصاري. عرفت كيف أنا بدفع مصاري؟ لمين اتفاد قال هو اتفادي انا صاحب ارض والله هو نحن لما اتفقنا معه قال إنه هو مستأجر الأرض. ما له He rents the land to سؤال بس the Shawish سؤال there. عن جد And he's سؤال. telling us to pay if we want to play in the mud. العقد لأي شهر But it's only عن half جد مش joking, he's مزعم half serious. والله. لشهر 9 شهر 9 ايه بينتهي شهر 9 ايه وين بالمخيم؟ ايه لا لا على الريب الشهر السابع عرض انا المخيم ل 20 سنه ما بينتهي وعرض لا لا كله المخيم كله لشهر 9 طول هذيك ارضه هو 1000 لا، متر 1000 متر الأرض. انا 1000 متر 1000 الأرض اللي عليها المخيم لشهر 9 لا 7 7 ايه بعد شهر 7 بتجددوا عقد من أي سنة وجديد 7 سنين بس كمان سؤال في أمل إنه هن ينشالوا من المخيم ولا عادي؟ لا لا اه عادي اه بدك شيء؟ À l'appel de Aboudi, les premiers enfants accourent. En grande majorité dans ce camp, ils sortent à peine de la guerre. Ils y ont grandi et souvent été directement confrontés. Livrés à eux-mêmes dans ce nouvel environnement, ils sont extrêmement sensibles et vulnérables. ما تخلي حدا يخبط انتوا احرسوا هيك انتوا احرسوا عشان يجوا نحن على الكهرباء شيء asking about electricity they wanted to help us by paying electricity so I will tell her that every month we pay $20 we can pay 10 for us نص عليكم نص علينا She told us that she will bring tables and chairs to here. Okay, how many? Just so that we know how to manage. بس لنعرف قديش انت حتجيبي طاولة وكراسي بس لانه نحن كمان بدنا نجهزش. انا ما بعرف انا بعرف انه في طاوله وفي كرسيين انا هذول Table and 2 chairs. Okay, cool. I mean, I can't think of anything, but I think it's okay. We can work it out as we go. ونشتغل مع بعض يعني كيف ما بيقولوا عن العرب الرياح لما تشتهي السفن كيف ما عم تجي الايام مع نشتغل. This show is here. Great.
تتواصلي معي مباشرة عرفتي كيف؟ وأنا أي شيء أنا ما بقدر أحله فيني أنا أخبر توني. I told her if there is some problems No problem. I will tell you if I Okay. don't have solution. Yeah, and we want to also put like a cupboard so we can have tea and coffee and drinks and stuff. يا كله برا كله برا. عاوز لطلي كله برا. كله طيب تعالت الزبان تعالت الزبان Ce soir, Meshwar organise sa première soirée cinéma. Pour canaliser un peu les enfants, des amis palestiniens sont appelés à la rescousse. Avec eux, des enfants libanais sont aussi venus à leur rencontre. قبلني إن أنا فلسطيني وجاي ألعبك بدك تتقبل هذا الفئك اللبناني. نحن هون كلنا عرب. يلي مش معاشبه يروح على بيته. بس بمجرد طلع من هاي الدويرة ما له رجعة. فلسطيني، لبناني، سوري، شو ما تكون احنا عرب. وبلا عنصرية، نحن اللي قاعدين عندن. تعالوا شباب، تفضلوا. فوتوا على الدويرة ووقفون بيناتكم. يا حرام واجي على البيت وسخن. هذا لابس نص كم حماده ولك فوت جوا ما يقبل يفوت جوا ولا يقبل يجي على البيت. شايفي انا؟ انه مسخن. دولاب كبير كبير جيبوه عليه جيبوه عليه. لا ده نفضع هيك خليه هو احنا ننط عليه. Les Palestiniens ont regagné leur camp de Nahr el-Barid. Des volontaires italiens sont venus prendre le relais. We have this, by the way. I think it's pretty big. It's massive. This is material. We can use it for like the. Yeah, or whatever. You know what we're going to do? Remember, the mishwar was cut from wood. What was it there? شوف وين البنات؟ ما في شيء يا عم ما في شيء هيدا مش Patrick, le troisième pilier de Meshwar, est libanais. Il vit à Beyrouth et rejoint Tony et Aboudi 3 jours par semaine. اسمعني منيح. فوت لجوا عشان ما تقعد على الأرض. فوت لجوا. 3 حمادة 1 2 3 مع مسكوا أول شيء بعدين طلع. تعالي فوتي جوا عند البنات. مرقوها. Les enfants ne pourront se concentrer plus d'une demi-heure. Mais désormais, tous les vendredis, il y aura une soirée au cinéma de Meshwar.
De retour chez lui, Tony découvre un enfant qui a été surpris sur la route de Tripoli. الشهر يعني ايه الشهر شهر اللي هاي ايه الشهر الماضي ابدا في شغل نص مدرسة نص شغل ممكن حدا مع السيارة هاي السيارة رايحين Tony décide de ramener l'adolescent de 14 ans chez son père. بس جاي الأرض موسيقى عند شيخ عبدو بعد أسبوعين. ممتاز. ما بتكون على الشارع. جد؟ ما بعرف. اوكي. ما بتكون بتراوح صح؟ ان شاء الله. مش ان شاء الله. اكيد. اكيد. لازم تدرس وتلعب وشي هيك مش تشتغل. لازم. بس انت شاطر بالمدرسة. نص شو يعني نص؟ فيك تقرا كتير. عربي. بس عربي. فرنسي نو. انجليزي شوي. بالفرنسي. un petit peu. شوي. Tony n'est pas sûr de la réaction du père de Khaled. Mais celui-ci semble soulagé. Il invite Tony chez lui pour discuter. هو بالمدرسة. ايه هو بالمدرسة. بس نحن عندنا 10 أولاد. في مازوت، في مصروف بالشتاء، وفي حق خبز، وفي يعني وضع سيء جدا يعني. مش يعني يجيب لنا يعني حق مازوطة، وإذا صار هيك شوي بالمدرسة أكيد. نحن من وزانة يعني مو هيك يعني إنه فرحانين هو يروح يبيع محارم. ممكن بس شباب ممكن راح تتصل فيني وبدنا نحكي، بس كمان أنا فكرة أوكي، بس بنشوف بكرة أوكي. فينا نحكي بس ما بأس. يعني ما قبل هو كان بالمدرسة يعني أكيد. نحن بدنا يدرس. هو صديقي المفضل بالمخيم عن جد، هو وعبد السلام عن جد. مين؟ بس هو ما بياخد كتير مصاري، مثلا ماكسيموم مو أكتر من 10,000 باليوم. 5,000. يعني اللغات طالعة عشان اللغات يعني بس مشان هيك ولا؟ هون يعني الإيطاليين يساعدونا. عرفت علي كيف؟ يعني إذا ولد مرض الإيطاليين ياخذونه على الدكتور، يشتروا له دواء. هون تشرب شاي؟ أول شوي شكرا. شو أكلتوا؟ أكل بيض وبصل. وشو أكلت أنت؟ أكلت بوزة. بوزة؟ قال هي مرض خلوت. البوزة Après une journée au camp, Tony se rend chez Abdelrazza et son plus jeune frère Ahmed. قبل ما اجي على لبنان طوني انا ما كنت دخن. شوف هلا عن جد؟ صرت شيل باكيتين مو باكيت. طوني ما عاد في نفس. وقت اللي جينا على لهون ما عاد في نفس. كنت شيل 120 كيلو ما يأثر فيها. 120 كيلو. رندا مرتي كانت تشيلني هيك، كانت صحة والله يا طوني تشيلني هيك. لمبة مرة كنت بدي أركب لمبة بالبيت عنا، سلم سيبها ما في. تعال رندا اختفى طلعت. والله يا طوني مشينا هيك. Abdelrazza a obtenu un visa pour l'Europe. Au moment de partir, la mère de sa femme est tombée gravement malade. Resté à ses côtés durant son opération, sa femme et lui n'ont pas pu partir. بس عم تحكي على الأمم، بس ما في ممكن فيك بتسافر خلاص. يعني دراسة حتى لو انك دراسة او شغل او لاجئ
إنه بس فردين أو فرد بيقول لك ما بدنا. Ahmad passait sa licence de droit lorsque la guerre a éclaté. Il travaille aujourd'hui dans une cimenterie de Tel Abbas. وحرام سنة تانية جامعة ويروح يشتغل بأطون. مشكلة كتير. يعني مليح ما بجنه أو شيء كرازي. مشكلة. The bag CDS thing, that was my bag, and that's like the pro-independence sticker. I gave him that bag. So, but he's never used it. هاي غالي كتير. هاي بالنسبة لي غالي كتير عليا. أنت صديق ممتاز. عادي. That's the guy making a fire in the kitchen. It's funny. Like, we send a lot of stupid videos to each other. أهلا وسهلا بالشباب. Dans la plaine de Minyara, Meshouar intervient le vendredi matin dans une école gérée par une grande famille libanaise. S'ils veulent intégrer le programme libanais, les enfants syriens doivent apprendre le français. Pendant qu'Aboudi anime son atelier de chant, Tony écrit une chanson avec des plus grands. Lorsqu'il ne donne pas des cours de dessin, comme aujourd'hui, Patrick enseigne le français. Can we write the program now? How many songs? Yeah, and the name of the songs. Because we also need to do, maybe we need to give everyone a certificate. Certificate? Something, nice. Yeah, you can first. Cool. In fact, we need Joyce was asking for a Santa Claus. أكيد. رح تعمل سانتا كلاus عندك؟ أنا؟ No, why not? No, it's the beard. والله we need it. بس بدك تعملها أنا بعملها بس إنه أنت أحسن. Man, you'd be amazing. Think how funny you'd be, man. عن جد؟ Think how good you'd be, man. فيني ألبس معك إذا بدك. If they have two costumes. خلوني بس أفكر. تفكر شو؟ بدي أفكر. أنا ماني شغل كلاون لأنه ماني مطلع على شو مش كلاون. سانتا كلاus. شو خص الكلاون؟ بتكون لابسة ثياب وهيك؟ إيه تشيك حمر. انه ما رح يعرفوك يعني بس انه عندك بيرد وبس حمر وهذا انتوا بدكم تورطوني. لا انتوا بدكم تخربوا بيتي. مان انا اذا بدك بلبس معك ما عندي مشكله. اوكي يعني we do it every year usually for kids. اوكي بالبيت عنا بيعملوها. اوكي Anyway, right, go. Le camp de Tel Abbas est adossé à un autre camp plus difficile d'accès. Aujourd'hui, la prière du vendredi y est particulièrement forte. وين عبودي؟ عبودي راح يوزع عمل.
Alessandro fait partie de l'ONG italienne Operazione Colomba. Il vit dans une tente aux côtés des Syriens. هذاك الشاويش هذاك المخيم كحشنا قالنا برا ممنوع نفوت لهناك. En voulant rencontrer une famille dans l'autre camp, Aboudi s'est fait mettre à la porte par le Chewish. Pour Alessandro, le problème est récurrent. Les familles des deux camps ne peuvent même plus se parler. But the problem is that the head of this camp is a sheikh of Saudi Arabia, and He support him. no, he give money for the land rent, and he decide the law inside the camp. So they have to pray 5 times a day. Who doesn't pray can be arrested. In general, the life in this camp really is not easy. Like compare it to this camp is even. Really, it's even. Like because there the people cannot talk each other too much, cannot discuss the daily life issue. Everyone should stay in his place without caring. It's like a religious camp, but in a autocratic way. Ce midi, Patrick déjeune chez Omar, Shafa et leurs 4 enfants. أبون لا لا صور Shaima, la plus grande des 2 filles, est pleine de vie. Pourtant, un éclat de balle proche de son cœur menace à tout moment de lui faire du mal. Pendant la guerre, le village d'Ormar en Syrie a été bombardé. Il prit ses enfants et ceux de son frère dans ses bras et sortit de sa maison juste avant qu'elle ne s'écroule. Hassan, le frère d'Ormar, travaille avec Patrick sur la rénovation de la tente achetée par Meshwa. ما في مشكلة خلينا إذا بده وشي الشوادر باخذ الخرز. فينا نجيب طالما السيارة هون خلينا نجيب الباب كمان. ما في مشكلة. Meshwar a reçu une donation de blousons pour l'hiver. Avec Alessandro et d'autres volontaires, ils ont prévu de les distribuer ce soir aux familles du nouveau camp. We close the door. Yeah, and we set up everything, and then we're gonna have to call family by family. يلا عبودي يلا شو ما انت شوف شو في بعدين انت يلا somebody writes the price on the tags so we can open the shop. Yeah. والله العظيم جبتنا برجله خليه ياكل مقياس. مرحبا كيفك؟ بدنا نوزع جاكيتات لكل المخيم. كل عائلة بتطلع 3 جاكيتات. شو القياسات اللي عندك؟ تفضل يا مدام هدول لكم. البضاعة التي تطلع من هون لا تراد ولا تستبدل. ايوه والرزق على الله. في عندي هون اسم اسمه ابراهيم. شو هذا؟ ابو احمد. ابو احمد؟ ابو احمد، فوت يا ابو احمد.
يلا قول يا خير ما بحس انت لحالك عندي بنت عمرها شي سنة. ما عندك اكبر ولا اصغر؟ لا عندي مرة. سو هو مرته في بعد يا زلمه كبيره؟ في لا بس انا ليك عم بيحكي في هيدا بيجي بيحضر معنا موفي نايت هون ولاده وقاسم بس هو ساكن بيت. Ça parle d'une petite fille, pour l'instant c'est une petite fille syrienne, tu sais, parce que la dernière guerre assez grande était là-bas, et qui un jour va devoir se retrouver obligée de tuer un soldat, et depuis ce jour elle va totalement changer. Elle se voit comme en train de devenir un monstre. De retour à Meniara, Patrick me parle de son travail à Beyrouth. Ils ont probablement pas de parents, tu sais, ils se regroupent entre enfants et ils essaient de survivre dans ces moments-là. Et ils se retrouvent contre les soldats de l'armée, contre Daesh, contre toutes ces milices. Et aussi, il va y avoir pas des discussions, mais aucun d'entre eux ne comprend vraiment pourquoi ils se battent, pourquoi tout le monde est en train de se battre. Est-ce que c'est un truc, c'est pas un truc religieux, c'est pas, non. C'est vraiment absurde pour eux tout ce qui se passe. J'ai vraiment envie d'essayer de comprendre comment une psychologie d'un enfant peut changer dans ces moments-là, quoi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Elle parle qu'elle a planté les 3 corps des hommes qu'elle a tués jusqu'à maintenant. Elle les plante tous dans un même endroit tout le temps. Et elle raconte comme quoi les herbes ont commencé à pousser sur eux. Il y a lui, par exemple, un arbre a commencé à pousser à l'intérieur de sa cage thoracique. Et elle dit qu'elle ne peut pas s'empêcher de trouver ce landscape un peu beau, quoi. C'est un peu comme moi. Alors, quand on a vécu la guerre ici, ma mère m'avait raconté qu'on avait fui dans des bateaux alors que la ville se faisait bombarder. On a fui en bateau jusqu'à Chypre. Je me rappelle, ma mère m'avait dit, la première fois où je suis allé, le premier jour où je marchais dans les rues de Paris, je regardais les immeubles et je disais que je comprenais pas trop. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pourquoi les immeubles ici n'ont pas des trous? Ouais, je pensais que c'était juste naturel que les immeubles aient des trous partout. Donc tu sais, la Beyrouth est vraiment détruite, quoi. They tell us what they need, we just write it and we give them the papers. It's the easiest way for everyone. Come on. Plus tard, Meshwar s'organise pour la fête qui approche. بسك وليك عبودي نحن حكينا مع Mitt hart skriper glade klar. En ørehuk misulenart. Sånn har skikker i brinrød. Boas min alves hei mi shies. Min nøkker om i has makio. Vivi, come stai? I'm fine. Tutto bene? How are you, man? Malgré la discussion avec son père il y a quelques jours, Khaled est reparti travailler dans la rue. Tony prend des nouvelles auprès d'Alessandro qui vit sur place. A few days ago, I wrote to IRC because I know that they have the program for street children. I don't know in which way the IRC is working, but I don't think they are doing like I don't know. Yeah. I don't think they will kidnap the child, so maybe they will try to help the family. I think it's a good thing. Yeah. And actually, there's another thing. Like I was talking to Abu Muhammad, you know, after when I took Khaled back to back home. Yeah. I was talking to him, you know, about the situation. I was saying, like, of course, I understand. You know, your situation is extremely difficult, right? And I just asked him about why does he live in the garage and not in a tent, you know? And he said, oh, you know, we would move to a tent today if it was possible.
And he said the only tents are in other camps, you know, maybe down in other part of Tel Abbas. But he said that he doesn't want to move to another camp because he's so close to you guys, to Upper Atsuna, Columba. I think he hope to travel, you know, Okay. to go to Italy, to go to Yeah, Bali. definitely. Yeah. And maybe he feel that if he stay here, he have more possibility. I Okay. don't know, like this is the, but it's not like this actually. Yeah. I think that if he will be really in need, I think he will move from the garage. Yeah. Maybe until now they find a way like to pay the rent. Yeah. I think they sell the food card of WFP. Okay, I think maybe they don't have the food support anymore, or they still have. No, they were receiving cash support and food support. Okay. But the cash support they remove. This is what I understand. They sell like half of the food support Okay. for pay the rent of the garage. So I don't know what the IRC can do to stop, you know, because they need that money to eat. So I know. it's very difficult. Yeah. It's not easy problem, man. I really feel sorry for him, you know. No, me too. But you know, it's. I mean, it's. We have limits, you know. Of We course, all together yeah. we have limits that we cannot cross. We'll see you soon, man. Hopefully visit soon. All right. Care, okay? Cheers, man. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye. Cheers. Bye. 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 Sit. Good morning. Tôt le lendemain matin, Tony reçoit une réponse pour Khaled. They're from. She's senior case management officer for street and working children. So if anyone's going to do anything, then it should be her. She should be able to answer questions, all that. But after there's been 11 emails back and forth. She promised to come visit twice, never showed up. So I was like, "Where are you? Why didn't you come?" Offered her help. I said, if there's a problem, then you can ask us to help on the ground. Nothing. And then in the end, she says, "Dear Tony, please note that after contacting the father, he informed us that his child is already participating in psychosocial activities. As for further information, please contact someone else. This someone else is actually on holiday right now. I know that, she should know that, but she doesn't, you know? Or maybe she's just she just wants to get rid of me." That's just a long-winded way of saying we're going to do nothing, you know? Because if the child is already doing these activities and at the same time he's going working in the street, then obviously these psychosocial support is not enough. Anyway. Hey Abode, Kifak, Sabah al Khair. Listen man, what do you think about if we do a Christmas party for one of the camps a week on Friday? Because we won't have any more music sessions. So maybe Friday the 29th, or maybe before if you think, because I'm going to have some toys as a donation, and also we have a small budget so we can, you know, put a party on for the kids. Maybe Tel Abbas Jdeed. What do you think, man? Les travaux de la tente sont terminés. Ce matin, Martin est venu commencer sa décoration. Les enfants qui ne sont pas partis à l'école se regroupent rapidement autour de l'artiste. Je décide de le laisser travailler et de rejoindre Tony dans l'autre camp. Dans la région du Akkar, les Libanais vivent pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté. Les taux de chômage et d'analphabétisme sont les plus élevés du pays. Avec un port sous-exploité et un aéroport fermé, le développement est quasi inexistant. De par la nécessité de loger la population syrienne,
seule l'urbanisation de la région s'accélère. Les constructions sont massives, souvent sauvages et ont rarement le temps d'être finies. La route principale qui sépare la plaine des montagnes sépare aussi les plus aisés dans les collines des plus pauvres sur le plateau. Les routes secondaires opèrent la même segmentation sociale avec ses propres degrés de précarité. Les garages se louent $100 par mois contre 35 pour une tente dans un camp. Certains les divisent en 2 ou 3, laissant la place devant à un petit commerce. D'autres y consacrent une véritable boutique, où y font de l'élevage. فيك تقرا يا خالد؟ توني طوني شاطر. Un des enfants de Meshwar s'est fait renverser par une voiture juste devant le camp. Tony est venu lui rendre visite, mais son esprit est occupé par le sort de Khaled, toujours dans la rue. توني هذا بس لإلي. I was sent like 3 emails to follow up and say why didn't you visit, and they weren't replying, but they replied today and said, oh, we didn't visit because Khaled was at school. So I'm like, what, you know? So I'll set up a meeting with Abu Muhammad later on, okay? And I'll maybe ask Alex to be there as well, and if he stops sending Khaled to work in the street, then we could actually give him a job, you know, in the cinema every Saturday. You know, I think we can do that, you know, if we can give him a little job, a little responsibility, you know? Malgré son plâtre, l'enfant veut absolument me montrer une de ses découvertes. هذا بيكون له اصحاب ما يقوم. لا ما له كفلتان شوف الاصحاب له كفلتان. يس. Alessandro, Tony et le shawish du camp sont attendus chez Abu Muhammad, le père de Khaled. Malgré la présence de tous les enfants, la discussion commence aussitôt. Abu Muhammad n'enverra plus son fils Khaled travailler dans la rue. Alessandro, au quotidien dans le camp, s'assurera que Khaled va bien à l'école. Et le garçon aidera Meshwar le samedi pour un peu d'argent donné à sa famille. Le shawish est aussi présent. Aucune décision dans le camp ne se prend sans qu'il ne soit au courant. Le thé est versé. Le petit écran raconte ses histoires. Et l'on peut parler du monde. Après 1 heure de route, nous arrivons enfin à l'école de Malak, notre point de rendez-vous. Malgré notre retard, seules quelques familles sont déjà présentes. Mais les autres ne tardent pas à arriver, l'une après l'autre.
Khaled commence fièrement sa première journée de travail avec Meshwar. Et le moment tant attendu prend place. Malgré les apparences d'une fête ordinaire, celle de Meshwar est exceptionnelle. Hors de son enceinte, le sort de ses enfants et de leur famille est chaque jour plus incertain. Entre l'impossibilité de retourner dans leur pays et un statut de réfugié qui ne leur est pas reconnu au Liban, ils demeurent, même éloignés, les victimes d'une guerre à plusieurs visages. En cela, cette fête m'apparaît celle d'une bataille de gagner. Je comprends à ce moment que l'ONG Meshwar n'est pas seulement une source de jeu et de vie pour les enfants, mais un véritable ciment social pour toute la communauté. Pour l'équipe de Tony, c'est l'heure des comptes. Tel est le fonctionnement d'une ONG à taille humaine. Tout se règle au jour le jour. Après 4 mois sur ce projet avec les enfants, tout n'est pas encore terminé. Le directeur de l'ONG allemande FNF au Liban a soutenu le projet de Meshwar et tient à discuter avec eux. So is that something we could propose for another project? Try and incorporate some kind of economically, it's not viable, but the principle's good, yeah. La collaboration pourrait-elle se renouveler, se transformer, se pérenniser? Quoi qu'il arrive, pour Meshwar, les enfants et leurs familles, la vie continue. I'm so crazy now. Let me fall.